আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। विश्व इतिहास में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को हमेशा याद किया जाता है, लेकिन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन शायद इतिहास के सबसे काले अध्याय है। 6 अगस्त को पूरे देश के साथ साथ राज्य में भी हिरोशिमा दिवस मनाया गया। हिरोशिमा पर परमाणु हमले के बाद हुई मानवीय आपदा को पूरी दुनिया भुला नहीं पाई है। यह दिन लोगों को याद दिलाती है कि भविष्य में ऐसी दुखद घटना फिर कभी नहीं घटनी चाहिए। यह दिन दुनिया से एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान करती है। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। राज्य में भी हिरोशिमा डे पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए एक भयानक घटना की बरसी है। इस दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। इस विस्फोट से भारी तबाही हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। कई लोग चोटों और रेडिएशन के कारण लंबे समय तक पीड़ित रहे। इस घटना के 3 दिन बाद नागासाकी में एक और परमाणु बम विस्फोट किया गया। 6 আগস্ট 1945 এটা সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক দিক। আপনারা জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1945 সালে শেষ হবার পথে মে মাসে বিশ্ব ত্রাস ফ্যাসিস্ট হিটলারের বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। জাপান আত্মসমর্পণের পথে এই সময়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বুকে প্রথম অ্যাটম বোম ফেলল হিরোশিমাতে 6 আগস্ট এবং 9 আগস্ট নাগাসাকিতে অ্যাটম বোম ফেলেছে। এবং এই অ্যাটম বোমের ফলে হাজার হাজার মানুষ তৎক্ষণাৎ মারা গেলেও তার যে রেডিয়েশনের ফলে সেই জেনারেশন আফটার জেনারেশন লক্ষ লক্ষ মানুষ ভুগছে। এই যে পরিচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে তখন থেকে সারা দেশের সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই হিরোশিমা দিবস হিসাবে যুদ্ধবিরতি শান্তি চাই। এই দাবিতে সারা বিশ্বব্যাপী এই 6 আগস্ট পালন করে আসছে আমাদের দল एसयूसीआई कम्युनिस्ट। अमेरिकन इम्पेरियलिज्म का नेतृत्व अभी भी अपनी वॉर हिस्टेरिया के जरिए दुनिया भर में बच्चों और महिलाओं सहित मदद से गाजा पट्टी में हजारों लोगों की हत्या कर रहा है। एसयूसीआई ने सभी युद्ध विरोधी और शांतिप्रिय लोगों से आह्वान किया है कि वे इम्पेरियलिस्ट द्वारा पैदा की गई गाजा पट्टी के निवासियों की इस दुखद दुर्दशा के खिलाफ आज आगे आए और मानवता के खिलाफ इम्पेरियलिस्ट के इस घिनौनी साजिश का अंत करे। আমেরিকা অত্যন্ত আরও বেশি আগ্রাসী হয়েছে। আজকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সারা বিশ্বের বাজার বন্টনের জন্য ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির উপরে দখলদারি করছে, আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টি করছে। আপনারা দেখেছেন মিডল ইস্টে কীরকম একের পর এক সিরিয়া থেকে আরম্ভ করে সেই ইরানের উপর আক্রমণ, আর গত 2 বছর ধরে প্যালেস্টাইনের সেই ইসরায়েলি আক্রমণ, সেখানে শিশু নারী সহ হাজার হাজার মানুষ হত্যা করছে। এমনকি খাদ্যের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে তাকে গুলি করে মারছে, হাসপাতাল পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না, মানে ত্রাণ শিবিরে পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না, এইভাবে মারছে। সারা বিশ্বের মানুষ তাকিয়ে দেখছে। রাষ্ট্রসংঘের কোনো রেজলিউশন আমেরিকা মানছে না। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সেই চীন, সেই রাশিয়া থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত ইসরায়েলকে যুদ্ধ বন্ধ করার বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছে না রাষ্ট্রসংঘে। ফলে আমরা দাবি করছি আমাদের ভারতবর্ষের একটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্য আছে, জনগণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। আমাদের দেশের সরকারের নিকট আমরা দাবি রাখছি যে এই মিডল ইস্টে মধ্যপ্রাচ্যে যে গণহত্যা চলছে, ইসরায়েল আমেরিকার মদতপুষ্ট হয়ে সে গণহত্যা বন্ধ করার বিরুদ্ধে ভারতে যেন রাষ্ট্রসংঘে ভোট প্রদান করে এবং সক্রিয় হয়। हालांकि जापान एटॉमिक बॉम्ब का शिकार हुआ था, लेकिन तकनीकी और कड़ी मेहनत के दम पर जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था SIPRI के अनुसार 2020 में दुनिया में 3720 परमाणु बम थे। 2021 में यह संख्या बढ़कर 3825 हो गया है। वर्तमान में 9 परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल है।
SIPRI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इन देशों के पास वर्तमान में कुल परमाणु हथियारों की संख्या 13,080 है। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।